U današnjem video radu analiziram da li MiG-29 mornaričke verzije K će uskoro biti povučen u rezervu. MiG-29K, višenamenski borbeni avion, se iz više razloga može nazvati najspecifičnijim od svih predstavnika mornaričke avijacije. Najveći razlog za to su izazovi koji su i dalje aktuelni, a istrage i ostavke nadležnih u Indiji su povod za analizu šta se dešava sa ovim relativno novim borbenim avionom. U pitanju su MiG-ovi 29K, koje indijska mornarica ima duplo više nego Rusija u vazdušnim snagama mornarice. Naime, najveći skandal sa ovim borbenim avionima se desio kad indijska mornarica proglasila da bukvalno svih 45 aviona MiG-29K koji su ušli u indijsku mornaricu od 2004. do 2010. godine, da su potpuno neispravni. Kako je portal Defense News objavio, indijska mornarica izgubila nadu da će suštinski ispraviti problem i stoga je zapravo odlučila da napusti upotrebu borbenih aviona MiG-29K. U tom tekstu izneto je mnogo problema, ali glavni problem je, prema rečima portala Defense News, to što svako sletanje MiG-29K izgleda kao avionska nesreća. Nakon toga svaki put su morali da demontiraju motor i da pošalju avion u radionicu za servisiranje. Ali najviše na šta se Indijci žale je to što Rusi ne popravljaju i ne održavaju svoje nekvalitetne borbene letelice besplatno. Uopšte, toliko je rečeno na ovu temu da se iz svih izjava indijskih zvaničnika može izvući određeni zaključak, a to je da Indijci hoće sami da lete MiG-29K i da ga tvrdo slete na palubu nosača aviona, a da to sve Rusi poprave o svom trošku. Indijska državna kompanija Hindustan Aeronautics Limited HAL ne može da ispravi situaciju bez tehničke pomoći proizvođača kompanije RSK MiG, pošto indijski inženjeri jednostavno ne mogu da menjaju dizajn aviona. Kompanija HAL trenutno traži sredstva od indijske mornarice za remont 113 motora na MiG-ovima 29, uključujući nabavku rezervnih delova za njih. A zašto Indijci traže rezervne delove za MiG-29, ako je MiG sa svojim proizvodnim pogonima tu, veoma blizu? Kako navode ruski mediji, u suštini dokle god su borbeni avioni MiG-29K u garanciji, odnosno dokle god Rusija plaća sve, možete ga zabiti u rep ili nos aviona, udarajući njime u palubu nosača aviona tako snažno da iščupa ploče sa elemenata ojačanja konstrukcije. Kada se to desi, onda okriviti Rusiju zbog aviona MiG-29 loše kvaliteta i na ime toga zahtevati besplatne popravke jer su avioni u garanciji. Ali čim prestane garancija, počinje potraga za rezervnim delovima kineske proizvodnje, kanibalizacija rumunskih MiG-ova 29 i tako dalje, pa uradi sam posao, odnosno u halama kompanije HAL. Ali kako Rusi takođe navode, to je indijski mentalitet koji su posle svega doneli odluku da se odustane od borbenih aviona MiG-29K i izađe na svetsko tržište radi kupovine novih borbenih aviona za nosač aviona za indijsku mornaricu. Na objavljivanje indijske namere o kupovinu novih palubnih mornaričkih aviona reagovali su američki Boeing sa svojim FA-18 Super Hornet, francuski Dassault sa svojim Rafale M, švedski Saab sa svojim Gripen Maritime. Predstavnici OAK ruske vojne korporacije tvrde da MiG-29K uopšte nije neispravan, kako su naveli Indijci, odnosno da oni sasvim normalno funkcionišu, ali nisu baš nakićeni kao njegovi pandani zapadne proizvodnje. Da bi se potpuno razumeo rad pilota i aviona koji poleće i sleće na nosač aviona, treba razumeti kako njihova misija funkcioniše, jer je ona potpuno drugačija od njihovih kopnenih varijanti, odnosno da su to ljudi i mašine koji stalno rade pod ekstremnim stresom. Naime, na palubi nosača aviona, koja se inače ne kreće samo u trodimenzionalnom prostoru, već se nalazi pod uglom u odnosu na liniju kretanja broda i zapravo se kreće u sve tri dimenzije,
jer nagib može dostići par metara u vertikalnoj ravni. A sletanje aviona na palubu je veoma težak zadatak da američki piloti palubne mornaričke avijacije navode da je to kontrolisani pad aviona na pistu. To je logično objašnjenje jer se borbeni avion praktično ruši na palubu nosača aviona sa oko 5 metara visine i svojom ukupnom masom od 20 tona i više. Britanci i Amerikanci su prešli dug put za 100 godina postojanja svojih snaga nosača aviona na različit način, jer su Britanci i dalje pokušavali da prilagode kopnene lovce Hurricane i Spitfire svojim nosačima aviona, dok su Amerikanci odvojili neke avione za vazduhoplovstvo, a druge za mornaricu. Nikome u Sjedinjenim državama ne bi palo na pamet da rizikuje prilagođavanje lovaca F-14 za potrebe vazduhoplovstva ili F-18 i obrnuto da prilagodi F-15 ili F-16 za mornaričku flotu. MiG-29 je bio prvobitno dizajniran kao lovac za kopneno vazduhoplovstvo, pa su shodno tome zahtevi koji se obično postavljaju za lovac na nosaču aviona prilikom rada na avionu MiG-29 nisu ni razmatrali. Šta više, već je postojalo uspešno iskustvo pretvaranja Su-27 u mornarički borbeni avion Su-33, koje je uspelo i funkcioniše i dan danas. Ali Su-33 je posebna tema, gde je sam avion od početka projektovan tako da nisu bile potrebne posebne modifikacije. Jednostavno napravit ćemo preklopno krilo, deblje obloge i snažnije stajne noge aviona i to je, kako kažu, sve od modifikacija, ali to se nije desilo i sa MiG-29. Zbog toga je nemoguće reći da je MiG-29K MiG-29 sa minimalnim modifikacijama kao Su-33. Pomorska verzija projekta MiG-29 se odlikovala velikom količinom goriva u rezervoarima 4000 kg umesto 3650 kg, mogućnošću upotrebe dodatnih rezervoara od 800 litara, dok je maksimalna poletna težina sa 4 rakete tipa vazduh-vazduh i 3 ubojna sredstva tipa vazduh-zemlja bila čak i veća od one kod kopnenog MiG-29, odnosno 18.200 kg. Pažnja je takođe posvećena povećanom opterećenju aviona tokom sletanja, jer su preklopna krila povećana, a površina repnih površina je takođe povećana. Ojačani su dizajn centralnog rezervoara za gorivo, pogonskog odeljka i mesta gde se spajaju priključci krila, stajnog trapa i kuke za sletanje i nosnog dela gde je pričvršćen prednji stajni trap. Očekivano, podupirači stajnog trapa su produženi, povećan je radni hod amortizera, a dodati su i pričvrstni elementi za vuču brodskom opremom i privezivanje aviona na palubi. Generalno, projekat MiG-29K je završen i kao rezultat toga MiG-29K je mogao da poleti sa palube broda i sleti na njega. Određenu ulogu u tome su odigrali snažni motori RD-33MK, koji za skoro 700 kg imaju jači potisak od osnovne varijante motora RD-33. Takođe poznato je da se nosači aviona po pogonskom sistemu dele na nuklearne i nenuklearne, a po lansiranju aviona na katapultne i ski skakonice. Američki i francuski nosači aviona koriste katapulte, dok Britanci i Rusi koriste nosače aviona sa odskočnim rampama. Naravno, nosač aviona sa skakaonicom ima svoje manjkavosti, jer ovakav nosač aviona je brod koji može lansirati samo lovce, helikoptere i bespilotne letelice, ali ne i avione kao što su AWACS, protivpodmorničke avione, niti bombardere sa punim borbenim opterećenjem. Ali nosači aviona sa skakaonicom imaju jednu prednost, da na svim geografskim širinama mogu da deluju, od severnog do južnog pola, jer nemaju problem funkcionisanja na niskim temperaturama. Zato su Britanija i Sovjetski savez, čije su najmoćnije flote bile bazirane u veoma hladnim vodama, izabrali ovaj princip rada njihovih nosača aviona. Mnogi kritičari danas pišu da u SSSR-u nisu mogli da naprave parni katapult, ali to je bilo samo delimično tačno, jer SSSR nije bio u stanju da napravi parni katapult koji bi radio opsegu temperatura do minus 40 stepeni Celzijusa, jer postoji fizički fenomen Mpemba efekat,
kada se topla voda smrzava brže od hladne vode, a vodena para u uslovima Belog, Beringovog i Ohotskog mora vrlo brzo postaje led. Elektromagnetni katapulti na nosačima aviona se tek od skoro koriste i to u američkoj i uskoro i u kineskoj ratnoj mornarici. To znači da veliki admiral Gorškov, mornarica SSSR-a, nije imao neznalice u svom štabu kada su se oslanjali na krstarice prilagođene avionima vertikalnog poletanja i sletanja i skakonice za avione sa konvencionalnim poletanjem. Indijci su kupili sovjetski nosač aviona Admiral Gorškov i u Rusiji ga remontovali i pretvorili ga u Vikramaditiju, laki nosač aviona sa odskočnom rampom. I šta sad planiraju Indijci sa svojim nosačem aviona Vikramaditija ako kupe francuske mornaričke avione Rafale M? Pre svega problem nastaje jer se kod francuskog Rafala M krila ne sklapaju, pa ostaje malo mesta za njegove smeštanje unutar i na palubi nosača aviona. Na novom indijskom nosaču aviona Vikrant liftovi su napravljeni uzimajući u obzir dimenzije Rafala, ali Vikramaditija je sovjetski nosač aviona razvijen za sovjetske borbene avione poput MiG-29, a veličina lifta za podizanje aviona na Admiral Kuznjecu je približno 14 puta 16 metara, pa avion je postavljen na lift pod uglom, jer je isti MiG-29K dugačak skoro 18 metara, a Su-33 još više, 21 metar. I ispada da se i dijagonalno svaki centimetar računa, dok je kod indijskog nosača aviona Vikramaditija 3 metra u dijagonali kraći. Stopiranje daljih isporuka aviona MiG-29K i KUB Indiji ozbiljno utiče na poziciju kompanije RSK MiG na svetskom tržištu, jer se MiG-29 povlači iz upotrebe širom sveta, dok MiG-35S nije ušao u serijsku proizvodnju, odnosno proizvedeno je svega 6 predserijskih primjeraka ove verzije MiG-29, a MiG-35S je potreban novi jači motor zbog veće mase aviona i promene rame aviona kako bi bio manje radarski uočljiv. Što se tiče aviona MiG-29K, još uvijek ima neke šanse, bar sve dok Indija upravlja sovjetskom krstaricom nosačem aviona i njegovom indijskom kopijom. Kompanija RSK MiG mora da dobro razmisli, jer osim Indije, za MiG-29K nema i neće biti kupaca, a običan MiG-29, uprkos jeftinoći, nije toliko privlačan kupcima upravo zbog starosti i nedostatka naprednih modifikacija, pošto MiG-35 do danas nije napravio veći izvozni uspeh, a ruske vazdušno-kosmičke snage VKS ga ne koriste.